na washilizi wangalifu mdunga o hanzia za direkte Reheman Amani na zimwendeleni. Usikwalewe inu siku mahsusi kabisa katikao hauru studio hakawaida si ukada bine mwanatu masambeja mpango unu ama usikwalewe nga sina mwanagisi mtukufu kao harjila banu usikwalewe inu mwanama sambeja sijuanza namna hindi ni waju hanza urabi mbabi fikira wano usikwalewe inu. Zandani marhaba menji au sinda au haila au rikarbisa banu ili rijeri hadi Simbavi na si ni mwana nyasi ka obo si wanzani si unyanya rangu hali ya rijilia harma rijijila Londres jari kama mbabize événements virawa harma enti surtout des côtés ya he Comor Telecom ka obo sujet ka obo ngedisa mbabi harma wando hazi wapofanya hazi harma ye kompani yino na nafikira zinji ka onga rujuwa kaya omieshulo harma enti koti mwangu ukaya ngabo manifestations zinji kaunga zinji yao harumaze ze biashara nane mishahara tena amandelire wao kaya mishahara wenji ketu progresse donc yonje mahojari hadi Simbavi diri jouer parce que bon si ma politicien cha si wandolona vision za personnels za mahadisi donc profiter ri hadi Simbavi ili julizana mbabi ukayabo zenongozinu zo mkiniha uzo kazi mkiniha yonje mase marhaba bwana Sambeja ngar kawshaw harmu pada mone mjeni mtukufu kao hakahari manke kao hakasina rikasina iban kwende harmu ya faransa ureje sha amara harija harmu hadisi jojo waranyasi kawra kwa japorona zingido zinu je trodzize mbabi marhaba menji bo mwarlalika harmu estudio hanyo mi kapari ya mweti dunga na citoyen mkomori ranzihale halafu mi hanzensi amalu wa komori wanzawensi nonga sio bonze donc ti yenshi mandamano menji ipoka faransa ri tsahau wensi heuson donc ngari fikirio ensi haina mndunge ne fikira he ne lefunvula he ya utongeza ribalie rione ensi namna joshinda ri apporte donc lelo tijibiwa ba halisi bo mwani lalika mwe studio yin marhaba watukufu mdunga o kwamba nungo muhimu yapo hokaya humbwa nungo za maandamano na isujeri yeneo ni yosu kwa leo ni husu ya hete Comor Telecom ikao ngarjuao henamna ikao gendao katilono unu wanazijana wenji kwa junda ho mabareni hasibabu yoka yangu afanyo maandamano ya husuye Comor Telecom amado joka ya nti hatu injilwa ni shirika labo nje kao lipo hatelma ngarjunda mbabie eshachongeza le shirika linikao lika ngaljunde namna inu shaho sheleziza ukaya harmwesi jo yonge jodunga na sujiya saya na sina joka ya telma jabo ntiju jihundu na ukaya domine harmwe marché e sababu ya hizo ndine Comor Telecom ya junde namna inu manya masambeje bamri hamanda manomenji harmosi kwa leo hii riwono ila namne kao de wala wananyas waheje Comor Telecom wajireze neo yewe wa kujone uje maandamano yala tujanzara Desemba pando ha abo harmo sahari rinji mbavi harmaye sujet ngona haki ani wafanye maandamano onese usikitifu hao haruma zila hasiza hao na zila mishahara hao hedi trete wao na wala wandu kaubo wawanika confiance haunesa ukaya bon wodo madhama na he company wodo madhama na wahe wa hao ni hedi zenongo wo wazishia hauwaziona zaenda hata zawajilia haruma konsekensini ikawo bon wala wahu wao wajihundu no kaya ani kwati haruma ani tabu ikawo yonti shawala wando hazido wachunda wa maze tabu hizo abo tikanzani hambetiye na ukaya haruma uvumbua yabo uvumbo kaya ani vaja shirika la nyumeni ikawo no hamba telma ani hale rikana monopoli haruma Comor Telecom ani kompani ika presque wayoche
ikahu ofre zila servisi za hensi ijundu no kaya ani harumo wakati wa evolution haze nongo teknoloji ngendao haraka ze servisi zika maskini harumo ya population ya hensi hatu o wanansi wakafanya apeli zinji za kaulademu wanduwa njie ukaya banu kariti haruma mahaya ya ule shaban ngase haruma au 21e siècle donc avec kaulademu rinjie haruma ya teknoloji kanger milwa haruma dunia donc gelademu yo ani le shirkalinu ani linjie haruma azembio kawo mashirika mandayo unganjiao ungwa hibenza kabajonga taratibu hazila hazi wakofanya shabon taratibu yokaya gelademu rifanye concurrence donc concurrence yino do kaya ripare shirika la saa ikawa bon ngalijuka ya na nezazi wajufanya hazi zinu bazi ani wadua kene hazi hao ani permete ani lila shirika liwane na zila servisi kawo bake servisi za bwana mani helu uona ujuwawa do kaya bon tellement ani hanje hazi yini ufanyo hazi ki ya kipanda mwana abobi garjonjo pande uosha balanga bano kuvumbua ndogo muhimu yabo hakaya kuvumbua kango na haki wafanye manifestation hizi haki za hao uzivumbua clairement ama rahari jendo pande wote kanzani juu ewe raia hao ya kusema maandamano ewe ngo nikoje fikira yangu par rapport maandamano ngamfikirika haina wakati ze droits za mrohazi za komelwa ngizo muhimu wanduwa zambe wafanye maandamano sha mimi ngamimhara okaze e service ya Komori en général swamba Komor Telecom et ngiona problème donc les loka entreprise privée ije installé wansiju ngwa shindao wa bali ndogo za nyumeni donc amwangario mbabe mwanama sambeja ngwa bali yao ndogo za nyumeni kao lelo e culture ya hazi Komori ngamfikirika umoni mwa hiyo wanrohazi wa Komori il faut un droit kubali uka culture ya ufanya hazi ya service ya urepondre ma citoyen ikao et force ya communauté ya tellement wajawa wa bousculer armée retranchement ya hao yone ya mwandu ya vili yo problem ya nisaranzi hali ranzi Komor Telecom ya tilo nge politize wao haina serikali ya nyumeni ya haja ngubalio wanrohazi wa nyumeni inu serikali ya zali wakati ya njia mwando tout de suite atuka hatoa wandu wakar mwa stage na tout ça ishangaze maraia itia polemique yo étape ya mwando étape ya vili kwa jashinda wadunga et la concurrence ya he est arrivé à tellement shawa kansi armé aki kainu shirika sha serikali il déstabilise donc et du coup lelo d'après vidéo nayo na ya moi les réseaux sociaux ngwambauka est-ce que méthode ngionjema est-ce que méthode ya ubunguza 20% mwe salaire ya hoa titi est-ce que yonde ilonjema hau de salaire ya he wa dirigeo directeur et les départements pia donc du coup ngamfikirika haina mouvement ya utahai haki ya mrohazi ndio muhimu bon awote leo pano kaya helezano kanga pwe mbili honandare maana hamba mbili sha huone sandari ya ukaho ni sambabi ukaya ngabo lila ya ukaya de culture ya ukaya kwa jazo ya kufanya hazi ngabo pano wa husukai politizewa ndani ukaya concurrence ya si hamanda yinu bon bana basanga ranjori nji hamu pano ko pwe ranjori vo do pano wa concurrence Komori kwa jazo ya concurrence halafu rahari janji ya upande wa uvungu wa yabo garanjori na mbabe upande wa concurrence yewe ya concurrence wana ke point faible i hondrao harma upande woka ya kwa tushinda wa teneyo ndai uvungu wa exactement les services ya Komor Telecom malheureusement ngio ni les mêmes mru yendo watsaha haja ikaongo livo et réponse ngai homao haku ikao mduka na ulinda parce que wakati yo mapesa donc tsokansi ulinde hata ujuka umunda jawabu ngolati wakati alors que tellement ngona méthode musclée ya ushinda yo voilà yo privé en fikirika ngo armée rolia hao malheureusement voilà
donc ngafikirika service ndio limit na wote kama telecom ba shashirika zinji za serikali ngo harmwa culture mbi donc ikabidi baki formation minga propose baki formation ijuduka continue ya utongeza wandu citoyen et service we unamru haja shaya nikiwe réponse voilà à sa demande uyofikire ngodo jibaho mupande wa hangu amade hedi mwanama Shakiri yazoni sayabo bon uja harumwe service haileza cha upande wangu anifikiri tena ani na sababu upande wa service yengere ndipo ya bino no abu hasaideze upande wa service cha mimi najoheleza upande ya ukaya harumaze compagnie surtout compagnie d'état ani ngundukaya ngabo négligence ya la créativité harumandungu za marketing na utahani wa renue service nouveau ikaunga ngazjo kaya ani ngazjo ajodunga zila demande za wakati wakati kawo bon ani kawo ndo angalia izo wanu harmazen tizinu rienshiro kandi harmazen tipia heni compagnie d'état bahi yoke kana ani ukaya ani yoke kana avance parce que bon ani ekaya keja privatiser wa ani hawia kana na soko na franchise wa hawia kana na parti ya privé na parti ndini ba hiyo yoke kana ndini parce que ani la kenda ki politique na ekaya ani ma ingénieur yawe ma technicien ma politis aiwa wani kwanza ndila ani kwatine jitahidi ani ya ufanya hazi kiserieux parce que pour il a une assurance ya he eta ngwaona mapesa d'après eux hau yeye kujisante ukaya appartena ge bamoja no kaya entreprise lange na parti yake barabara parce que ola citoyen va na ila ya eta donc ho renouveler ani ho tsaha ya créer ndongo ikanga zijohenjeza mapesa aunga zijohenjeza valeur ajouter harmo l'entreprise ani zokara yonde bana kale wo harumati kaunga zikontrole wao ne eta zamunao uka MP derrière zamunao haruma zila renouvellement za hizo produits za hao parce que bon ani ngona standard yao ya contrôle c'est vrai donc abo tsanzani wa biokaya ekote hiyo na twa exemple Rika Komori kajaparo na group za muziki za bonze za jabonzi juu za fanya konseri ani watoto wana wa Komori wajibiwa wanaendini sindoangalia tikaangalia harumaze rezo neze ndini tundukaye konseri akakufanyiwa yaho wananyasi matanzania machanteur yakufanyiwa Moroni ile sponsorisé wani Telma angolewa kukaleti wonukaya ngabo presence ya marketing ya Telma hamwe concert hujana haja vraiment hujana po muhimu hizo rakafanya hindi harmaze problem za kahum sio darambie serikali ka yenye kamna shida maîtrise ndongo watike ndongo za kiri ruashangaza hula roja unurambie waondukana na mbanda ifanye jao waondwe ifanya zendongo wo bloquer ndongo shai mana rakafanya hizo dabokar ka ujwa kangaranza uye bien-être ya société nwandro hazi wale wao wanze bien-être ya hatu nwandro hazi hauwatani manami antuhabia Bushakiri armale shirika la Sofat wafanya demande il y a 2 mois wa demande internet fixe joka ya normo ibalele shirika halafuri demande arma mesimi ili ridirwa reje pourquoi matu rejibu na la service rafani wakati bala hanga leo dinateri abombe seitawa Gerard Darroha harbi hende tena banana njo piscine tano tena abongo ujenda tamau la 2 mois avant ya heye après avant ya he maandamano ya leo 2 mois abongo nisika yora he maandamano ya jaka wala Gerard hauno barua nne tata kasingo jabu mango juu tel mango ari mumwango harda ono ila namne kawo do wala nasi wa mali warungo zenongoze namna wafanya ze mavuliza joni za house kida watu bazi mwaze plaza wafanye ze barbecue wafanye ba wandu pia wateshelea
behewana ngevala ni barua hahe na inu ya monsieur fulani donc besha mau harati bala hinza tellement hajar mo mango la géramba ba fusu moi la paix monsieur le PDG va nous casser un problème kana intérêt tarma 2 mois Ben non, harenge c'est normal. alafu chiwa uno harma wala wao wajihundu harma ila maandamano watahosa leria saya na balashi la wakanisho watushi valorize halafu yode pwebo ko mimi zo muhamba yabo izo hata mimi tizibono personnellement abo pale huo ngami tout à fait d'accord avec ari shiriano pale huo ngamjo ndo pale wasaya sha amart ka hanza babu parce que wewe handisa babu ukonglio pale huo ngere ndo pale wasaya parce que ngasina wakati mshasha non abo amade di razamba bano abo sujet ngi ono kaya ani problème vilonio do kaya ani vaccino kaya parce que bon ngarjo kaya zintiza en Afrique en général un problème un problème yo kaya corruption na ila ani manf ou gérance au manque il y a gérer compagnie nguo parce que bon service zinga zindia harmonogo za pistonnage na favoritisme na indini donc wandu kwa tujua kwa wandu walango apto ya hizi hazizila au wandu wala ngwaone amuru ya he compagnie ila shamdu murengwa parce que bon jauna jau ani ngujuli haniho na mdukada sha ani haruma kote hiyo ngiladimu bao wala ikangwa ngu hasinimula ani wake apto ya hizi service wafanyao wajuo kaya bali wakati lo nunu ndongo ya telecommunication yoketi hamahale ukaya telecommunication ani service irende ha simple na ngio na essentialité ukaya kabati mrutsina ani indini ya communication na mbuge na portable na mbuge na téléphone portable ngena harma compagnie différent donc abo eni mru utsaho harma competitivité ngena dimo ani eni compagnie ngewani yao zamonao igarde havia tire client nouveau C'est ça. zamonao chaque tout la dimo ani wadonea ani mndu yake no jabari au mndu yake na udoka ya ani mimi anga mihazini ngamdiwa mapesa mndu yaliwao harumai entreprise yala alaka lao harumai client alanga lao harumai ndo consommer et service ou offre o alende mapesa ndo yarengo pourcentage bala uliwa shaya mapesa lao harumai mikononi ya he gouvernement direct shaya la ndo wandu wa hulawe service uloni ekawa wandu wa shashi haukawa abese shendugu zao abonga shindo shatombe amfaiti parce que on croit tout la parce que hai la façon kaongo jibalio hau hai la façon kaongo huzo ila produit hautimizi bese sijo anza juste nous ici swala comme telecom inushirikasha serikali ngamjuzi so est-ce que serikali ngwalibao izi facturiza hao est-ce que serikali kwa tu contribuer et problème ya mapesa au-delà ya ka possible kanga bwaliwa umenji haunga bwa détourneo est-ce que vani serikali ze communication zao ne internet ze bureau pia est-ce que vani bwalibao minsi na jawabu tukanga mjuzi c'est loso ala losi sacha bon amande heliri juwao izondongwe ka ubonga gere wao ni ministre de la communication no wandu watu baba anifikiru kaya harumati amande ya hatu wamba Yesu ala shango tojuzisa chami anifikira nti amande ya hatu ani ntiswiri kaya esirikali ngwali babo ngabo mwishiliano samgo nao ikabla dhumba ke mwishiliano harumaze nongo hizo shaya haila fate yokaya esirikali hatu karatina fond personnel shaya heni fori zirumi yao zinufo ikao ngazilao bonze parce que kartushi na rajitashi ya mapesa ya hatu haruma ila wala citoyen contribuable zamonao renjeza haruma ila PIB ya hatu ibaya ikayare orde nderita mapesa bonze rijeni fanyeze haziza hatu kakartujo ta mapesa ibabo ngari jojo ushindari libe zi entreprise za hatu losiruka yaka wati ngujodi tahilani riwalibe mapesa tena c'est possible adikale shikandeka tunanchize wakazi walijibu shakar junji yambabi ya pande wo ala furishinderi na mbabi pande wosha leswala na kanzali njia basa ngebilo privatiser wa au rirente na mnai telecom
upande wangu arumwa nchi yatu vanu ikabla de vanu gouvernement ngasana en Angleterre ukauzamba yabo kamkinishe gouvernement kwa tu facture kamkinishe habala serikali wabe hamru directeur bala ya habala manda politique ni upande wangu parce que même rien c'est problème kuzamba ro rien c'est problème za heze ma president jabala enienda bala haso telecom bala ndo ya kuri ne femme c'est ça donc kato nabo ujojusa ndini mzinga au ya jise ndini ya mzee rais parce que ngine majorité ya wandu haso wandu wakurenga zazi hizo ode mijimihu c'est ça wakulana wadona wandu tout à fait e kayaho rais hendo ambati jao abungo ndo ya jisushidi abungo obligé kubali halafu miti jo amba yewe shirika hamanda dini parce que karashinda rais wae ikahendo azarumie okahamuga mbona wabasa haso wandu ngo zinji wandu wadona dossier nene kasusu mtizajusiwa haukaya yeye kaheno jusaba kabano bakshamba kana bakshamba bi hukaya kabo walonizo waju abakando namba ya bakisa sijusiwa basa ngujo roha yabo donc ye etikaire kale shirika linu linikiwa mru haligere esirikali wa facture hadum liba hata wale bailo Ou sasa swala leo jibu. Swala jema. Abo mimi upande wangu amade heli wazisale waambele swala hilo. Izo ndezelo gokozo mukiniha ikanga bu problemu amade heli. Armaze ntipia ikawonoze compagnie kasina resultat njema. Wo uzi sponsori ay wozi privatize. Wazi franchise wazi huzu harma wangu arumia ya la materiel ikawo waloyo shaya ani ye ulonio mwenye no hindini de mwenye compagnie et gouvernement donc shami mo pando wangu tijuhamba mandeli wazamba yabo ijo kanjema ekale le shirika li privatizewa parce que ngasi haruma wakati wa competitivité ukayanga sina compagnie kawe inji yabo ntiju ngefanyo competition nayo ngelo haraka rahana la shirika. La société Telma au niveau de Moélie vient d'élargir ce service en le mettant en place également dans cette pharmacie moélienne de Salamani-Fomboni. Désormais, les utilisateurs du service Mvola ont la possibilité de faire des achats dans cette pharmacie via leur téléphone mobile. Le lancement de cette nouvelle technologie vise à simplifier la vie de ses utilisateurs. C'est dans cet ordre que cette pharmacienne invite la population moélienne à adhérer à ce service Mvola pour mettre à profit les nouvelles technologies modernes. Actuellement, nous coopérons avec Telma sur le système Mvola. C'est-à-dire que tout client qui se trouve à Moélie, à Ngazidja ou à Anjou peut travailler ou bien peut collaborer à travers Mvola, c'est-à-dire on peut acheter des médicaments, on peut prendre des médicaments avec ce nouveau système. Voilà. Donc, avant de la démouille, Badje Shirika, il quand on dirige, on est ni privé, il y a déjà wajiwa ke harmambana za he marché parce que serikali kwa tushinda wana na lila shirika kama ngilogo ntiju chaque tout la dimu zo mimi njo amba armée dernière intervention lokaya ke tout la dimu wandu wambe ukaya le shirika la Telma ani ani ngilobi harmoyensi parce que ani inu compétitivité inu vision heni mru ngabo embahilu ene mru ufanyoze tartibu yebekeze ili ya jojwa munda omyeshiwa haya ekayale ngabo wandu kawo una pense za jele ani zitona maana zisohendelea nazi no wakati iyo si problem ya Telma shawanti kazani ju ebane different kanu wa amade example na mnikaiyo panu waji wafanywa wako mori education waloni yo haruma Telma watodi yo haruma telecommunication et différent ya kwenda inu management voilà c'est ça inu management parce que ani Telma inu shirika la kijeni wala o ema domana walogo juu waje waona culture ndo jina wana vision ndo jina wala walogo ntini wala wando hazi kaungwa nikiwao ani structure ambio kan gambironzi ya kadanga mwendo nzi ya kadanga sho walogo juu wala ndo walo ne vision he compagnie wa waunjili yao ambio kaya compagnie hatu
ngasina haruma ndungo kaza ngasina objective kaza ngasina objective ngasina vision kaza wakati wetwalia abwe kayo lobo juu katini akili hiyo zamgo nao abu wala walonsini kwa nojo patukana wafanyizo waambiwa wafanye. Marahaba watukufu au kanzote mna ngumu ya no marahaba watukufu ye nzanuke po hiyo Gabriel to ujua hanzi haze mesaji zanyu ya mbezo fikirio ama yode heli kao sisi lo studio ngara fikirio nade mwana nya sichakire kao sijuanzare de harme mada ya bili ngaranzoro nju harme visheri lo gontijo ebane kozi haze ngozi nini hai visheri ya Komori yusu alaikao haina usiku yuke kirin rahani jakati fikiri huswa muhimu wakati nkwenda Komori nionao minga mshangayo mshahara wa zimfukare na ziuzitanu raia ya libwao raia utona diplomu ufanyo hazi ne maisha utohulandrovi ilozi vizine volovolo ngamjuzi isoka ikabana wajiri nyumba ebanunge na wanaenda ulekoli parce que ngarjua utontipi ya uka education et santé izopia ndio mapesa kakujatoa mapesa beki izoramba au public kujatoa mapesa kutuyesh doko iwandu wangu enshioje so alani ujuzisa ingo enshioje ngamjibiwa lelo armwe mainvité ulio mwana masambeja ikao ngujuomba ngena msomo wa ekonomi ya rambiye evanu yokirije armwansi ikao mshaharangi uhambwani par rapport ya he maisha ya kweli ya Komori ne sereske zindu za Komori raka swamba za lao bonze za haja ikawa ungasfa rahisi rahani zindu za hensi donc nga tijutani lewe bangu ngabo anati lo bokoyilo ngebiduli jibo ka niyo ala muhimu harma lesu ala ilo lesu ala amande hedi sontipia ikawa bon ko loti jambo awakati ikawa nsi hatu yotinti ikawa bon déjà ngari hundao extra ya richesse shaya harma e plan international harma zila bila za tola ni ma expert nsi hatu ngarjunda ukaya ani ze activités de base za hatu ku ngenjao harma ya agriculture ne pêche wariabo harma zila haziri fanyao harma agriculture ne pêche kaziti industrialisé kaya leo ngasina machine hauleo ngasina wali kama ngo éveillé ya he ukayaze produits là la produit important parce que les premières quand ngazi représenter 80% ya he PIB ya hensi ya hatu donc ani wazijushilia ukaya bo maana harumaze hazizina wajokaya ani la représenter we Komori wakati hilo nu alafu bo yundano kaya ani wandu wafanyoze hazizina ano wandu wafanyoze haziza za hele agriculture baidwa hula ngwa washashi haku donc abo eshahula kashiti shinzi harme marché donc abo ngarjo amokaya en économie ani ngabo demandi inji harme marché rahana ani fournisseur ngasina demande ay Komori ani wa Komori ngabo demande inji harme marché ya hembahindu ikaonge limona ndwashashi rahane mbahindu ndawo harme marché ani batsenga ngabo demandi inji au ngabo stahamili fumu inji ukango tuna fami dasbirao walo masiwata masihu ebo hizo stahamili fumu inji tena stahamili fumu inji Tanzania ndio kaya ani kaya vumbu wa ndovi majini mhogo haruma wala wandu kaungo limao ani nguo mshashi rahana uwandu kawo ngwalindawe marshi wajende wakuleshe ndushira abo ngwa ibenza haruma wala mruhuzo ngena shwa okaya e demande wala wandu walindawe ndo wakule ngabo competitivité ilo haju asaraji kaya owandu ngo wenji wajoko shindana yep ikawo bon de ile no haruma shira ngulizo ejo nguhezwe pri parce que surukaya kanahu lat harudi tena ujo swami harudi tena giolo kaya mrufalozi hazizila zetabu
na ulo zero na ilama nkioka ya kati na assistance shanda zila mwaye ya lonizo ya ushinda ya lime shiunga hauntaje ikawo ngiyo na shahula shohenda ya huzi ngizo nziro hofanyazi hazizila ngutabi ho haku donc zanga sanganye hao na ila psychologiquement gasanganye hao no kaya heli ntabi hao banu hotshinda lime shahula shinu ayonda rambo aonde eko ane deku ikawo ndo yafanyazi hazizila ani ngiyo haju zamongo nawo ani hotuhenda bade shindu marshende yashi uze mweshe nangelewa ndose watu kufumbe seka ikanga mdungao anzanuka ya watu kufumbe se mdungumbabi emission ya kara kini ufumu waju shagelingano kabisa no skwale sijanzeri shembabi kushia ya mzee huo walange na wana mbaubu ndio asuka wani hata keja tosha walele dalao wadele dalao ani hani wanikaubu sawila mbaubu tena keja tosha ya wanikala dalao na balale dalao lida utiduwazi kabala na tutambo mbuli wazuzina eka hali wa wakati wona kufanya miezi mila ukajaliba hali bwezi zina zila na ila nyumba ya ngodo nyumba go ya jiro azimegobira moroni eka nyumba ilo normal mbabi ya unafukua normal badika nyumba masanzi au ya nyumba atoli wende sha nyumba mala bozime na ngo libazime zuhikume ego tukaweshije uhule dalao inus alekao gardushi da résoudre des problèmes ngo kayen ka bon une bonne mesure d'accompagnement et mesure d'accompagnement ho shinda okaleka hande restaurant ni comme na de madame na menu shinda majina maile na balako na mshahara wazi mfuka ngojuko consommer ani le problème e mjeli ba ya haja ila system ya development hensi ngatuka hibaliaji lo desu anabuko ngali shankazao haku e development hensi rakaanza résoudre problème hiyo ngeli shinderende harmu pande wa saya unurambao kaya upande wa emergence do shindari jouer rango rijouer ele kate on namna hindi jo shindari résoudre e problème hiyo ritualier ntuto kangarjo armwe kote yo bongo fumbo kote yo kaya bon ze salaire parce que bon mona esi shakira azi wono mbali salaire ngizo hambani rahana ulamyeshi uno ntiju amande henduju awo ani salaire inu ngejao hai productivité tambona wani dezeku za productivité ya compagnie kale unga wena compagnie halafu bongo hibenza ani salaire njoka hidiba harmonti amande yatu pasola lenti yatu kartushi na railway système rirumia onge yo harma kote ndai parce que bon mimi harmo winji wa hatu ngaramba uka système rirumiao rirumao système libéral parce que ani hena mundu ngujikimu hena mundu ngujifanyie zongo yaladimu eta quoi tu insiste harumwazi la règle hauzi mongo ka ubonzi kabla dimu wa système ukaya ani rongo hamanda hiyo amande hili mwazamba yabo waboye kabaje jobo ha système gouvernement ya anongo hamanda hiyo kwezi hiyo ndongo ya ukaya leo uka gouvernement wamba la demori control ani ize helije ani refixe salaire ya hai la situation ya wanadamu wale wontiju ritsahe helije redushinda reparse salaire ya minimum yo kaya leo wanadamu uyeshikomoni ngeladimu omwe inufanya hazi ya kina salaire te harmonie gouvernement non harmo wa komori pia ni mfanyo hazi shaya ya kina salaire ka ugejo mpermete ya yeshi ndaye desahandani no wana et système hiyo yo ngeladimu ke gouvernement we contrôler parce que yo système ya droit na loi no wari ya boketi facile parce que ani ze compagnies zifanywa zikomori kaziti na ani kazi transparence akatikao hunu au Faransa heni compagnie ngelindwao ekoma haufu hao mwezi même dosiku waone hawe ze activité wafanyao
ngwaone hao parce que ngabo transaction entre banki na compagnie mapesa nganjia unoroa wanungwa jua ukaye compagnie inu ngefano hazi ngwa hunda umbahi hauko atuhunda donc abo wandushinda wajua kaya compagnie fanyo hazi dalina wandu wa hunda mapesa abo kabla adimu wadoli be mishahara hao heli ya ladimu shaze nungo hizo kazi transparence kazi transparence yoshindo jua kaya emru ulio ne ministry hauye undo hauye ulimo hauye ufanya jau ulone kompani ngono se ngo hizo ukaya bolewo ani emroi ekahatowa na ilamba u balance sheet comptable hatowe ndi ngono ze va et vient haungono kaya mroi ekahorenge statement ya banki ya haya arwe kompani yenu kompani yenu ngondo kaya abakonji ya mapesa no roha halafu ngujupe kabla adimu ya libo wandu shaka jawaliba hawi kabla adimu ya libo wandu salary ya adimu no kajawaliba shaze ngo hizo ndizo harmahiza yaongelewa ndizo harmahiza alafu mimi hizo najoka niliona ngela dimuyo ukara magana nzuri nji harma emergency kana jo hunji harma emergency harmahiza ngela dimuyo e gouvernement wasinditize ngo hizo any compagnie ani ikeyo compagnie ani wakene compagnie ndi ngela dimu wakene statut ya hao ngela dimu wakene ne konti ya hawe ka wongi no ba ngela dimu e gouvernement wa ani wajua ka compagnie nunge ngefanyo hasi ngela dimu ze nongo wazifanya wo zikere recorde il permette ani e gouvernement wakena matso yokaya ani ngachucho renga decision ten ukaya heli mfanyo hasi doliva saba baniye ala ndio banikaya ye gouvernement panenge bidu wandu distingue parce que si o maskini ani chono ministre basi atakatushinda alibaye loyer chambre kuzozilatike zahe yani kiwa hule basansi no ajo shinda ya henshi yo kati wekili yo kati na kahoti ziono ka ministre akaja onatike akonikiwa bon parce que hawo harba chez soixante haja shaja haji tungu harma logement ikao nganzo ya libie mwana likoli nganzo ya libe jau shacho tumbata ila gerla hali hanti baba hanu harigona tike unomba mru umrani aba ngona taksimani bala amnikana hadiri bala ulu wana hadiria problem amanda hiyo ya serikali hiyo kwa tushinda wao wajikimu esi de lopando ka etika irizinu mashirika parce que hata Faransa ensilona économie puissance mondiale ko garjo bambe singo marayane wawacho privatize chambe c'est la France 4 à France 2 les abaki shaka wajua contrôler médias charge les médias zindini mashirika menji wa ya privatize yes tikerie komori wa privatiser ces sociétés zino tu vois comme Jojo intervenir mais en fait avant il y a un dia il y a uma privatisation il y a hensi ya serikali inyumbanga ivujao na bunga singwamba ka bunga reda usoni donc il y a we imagine ce que je donjia donc ngamfikirika 44 ans il y a indépendance rilatse shwabaha wakati ra proposer wa ni sedia shimuna alibazi selim et bilan il y a indépendance rilatse shwaba ka karjaji sezise abatsaha wandu haina mtu ne domaine yahe rifanye réflexion ya kweli donc il y a économie la vie chère ou éducation santé justice rameka et mana itsinzo henda hili mimi nti expert cha juste citoyen anzawe ntiyahe ngamwambo kala banu ngaramila na ndabo en fait ngaramila na ndabo ngafanya semblant donc yuriona comme telecom lelo wanrohaz nezishirika pia za serikali nensi wiyo donc webua shirika komori gohunroka ngaswa milana ndabo donc ranzi inu pyramide serikali et sommet président mais ministre rejecté ma gouverneur haleto la maire kawasi hatambaba hanu bazima ramilana ukweli donc président guiné puissance totale donc les lots ngamfikir kana avant de privatiser il faut rifanye étudier kweli
riangalie zi institution za hatu, riangalie administration ya hatu, rifanye hazi za kweli, wandu wa merite ze postu hizo wanikiwazo, ngeri riandise etape ya saya ya ufikiri nsi et développement. Parce que pour l'instant ngabo msajaja wa kweli, donc msajaja liberali namna mwanama sambeja abo ya hizi tarifu hizi prix ya hizi shahula haina mundu gutso fixe selon donc serikali en tant que rôle ya arbitre ngi absent, le grand absent haina mundu gutso fanya uya fanja au santé abo l'école privée fanja ou ingena et santé fanja, donc du coup do msajaja total kuchona serikali ngona point ko tiono juzila ngabo waziri yaoneka 60%, garjwa matangelo hata 75% hekono 60% c'est exagéré. Salaire. Ya he économie Comore de diaspora. C'est plus. Plus de ça, de diaspora. Et que diaspora ici wa hapo Comorif. Wode waziri anikiwe mahaka ya tide mahakama wala chadi anikiwe economy. Hambo kaya problem yo harumwe diaspora ngapo problem lonziro akaya e diaspora ici wa hakatika wadungu dongo kanga sanga mizawe wana ya avenir yao wana na wao hasibabu da dongo za culture za adana mila ziraganya hapo sha halazwabo nti yeye tukauza bando kola de yanikiwa alibwa mshahara mwenji ko karjohamba mshahara wa mafundi matano shaga haukumi watakanyani kiwazo wodia nikwenda raki ya huko mori ya Zambia ya ringe risk shahala zwabo nti habala pizo yewongo no kayenga mbujo hospitali nge risk namna hiyo abo pale wo amade heli wasamba banu mimi katujo uja yani sona yande hawo de so sina doamana banu hulu kasuna na Angleterre reni ministri hunu kwa no udeziwa kama mwanadamu unishini nyamashi sha ribaki ukayago si wanadamu donc ekaya leo ministri ulambo ya kwa domana au ma ministre au president ulambo ya kwa domana wanupia wa mangali yao zetatibia fanya mezo ngo akabuo mwanzao ngabo watu mwanzo sha yeye objectif ya hae dufanye hazi ya mladimu ili yamene enti obahani ikawe yeye kufikiri obahani bakoladimu ya MB ekaya ani zijazo kaya leonge na proposition ya utaha ani ya likezi eshia maneli wazamba ndongo zahe ukaya leonga banu ekando angalia hunu nga wandu kawata kwa tushinda wa hunda sa pound haruma semeni na yabo zikume kwa tushinda wazimunda na mungu contribueo amonao eta ya hun ani ikawladin ye gouvernement walekezi system yoshinda mapesa yala zamonao ani yarumilwa hedi kawo gajutsongeza zila problem ikawo zitsongeza ndizo bonze ali za hunda ze family bonze zende hata zireduce unaelewa zinazona harumaila ukaya leo wandu wafanya parce que wandu kawo zihazizao kaza kutimizia hata 1000 euro uwenji kwa tutimizia hata 1500 kwa tutimizia hata 1000 no wahundwa ideila yoshinda wafanya za activities zila mndu mzima mushindo leo hahundwa haruma 50 na 30 na 40,000 hazibe hakomora naongelewa he system wafanya hiyo alafrika ladi mubasu gouvernement za Komori zishinde zundenzia yehelije rijuzinisa zemani zinu ani parce que eni wakati Komori ujulekelea eni wakati Komori vajukaya vivable wanadamu wajuka harmonie shimaki wakindini bahia wajuhunda mbahindunu mchuhula ulizo natona ejohunda anejofanya hazi no banale vumbo shade zifanyishi hohumu pone leo banale vumbo hohumu vumbo akula shana mokaya eni wakati wanu atsazi wanu nema ne wanu hazi
wafanye mitango ukabale zinji bala de mitango kaya mtu kufanya zingundo 500 euro hazuwa miyabo arengeze 500 euro zila zitaruma mtango samugo nao halafu kaya rende hata zi 500 euro zile wakati yazi hunda wala zila ngondo yafanye mashughuli Komori wala zila ngondo yahule simana mtanga wa nyumba wala zila ngondo yafanye ndongo Komori halafu kaya ndio kaya mapesa alayenda Komori rihundu ya gouvernement washindiwa ya stabilize wayafanya sorto kaya ila doi kuu waya reconnaisse waya hifadhi waya utilize harma efisia ya ukaya maulu yenzaze wala hawiye mbaba oleka habehe haye mapesa ya labonsi juu ngajufanya ndogo ndwajine hauwe kaka jabeha she familia hayo wanadamu ngwayeshio harma harmoni ya kibinadamu bahi anjulabia kaya hena ulobonze ya ufanyo hazi ujoyeshi ujoyejike bani karama diaspora bani de generation hang sha wanao hang au wahaho abuka chamba diaspora bani ngari vungosha de avenir ya huwa na raza ukasisi rungua avenir ya huwa ngarambo diaspora kwa beho mapesa sasa avenir ya wana riungua parce que mana katuenda vacances katuona culture ya hae katuja kumurhofana nendini sha mzio nao zilio zakabidike serikali ya Komoro wakensi vazima wafanifikira ya ukayange bidio ya diaspora ya kange na zamana nziro bonsi juu jabu ya kae Mkomoro ngujoka ya diaspora kana ujua ranch wana hae toma ya maudu ritsongwe toma ya maudu hasibabu yokaya ngabu mjomba wangamizo ya logo zibala sharshi nderifanye transparent ya ushindor kaya dar kenti rifikir kaya densi hat halafu wanabasa kujaita ni mnababo pande huo karibu kitana daka mfukare basi sijanja unje mbabenti tiyabo kama msangwa jezabu yabo shati jabu jebabu yabo ngere nje pande mia tu jeza na terre Shahin kajarungo hata non mais en fait amfikiruka wana wazala faransa yeshwa malheureusement ya ma parents privilégié priorité et culture nomtango parce que ngasi hulu chez fikira zatu ngizo hula malgré que Katsu reconnaissewa nabo tishia sha sous réserve uka ngabo dhamana me ministre des affaires étrangères ikao yeye occupé les diaspora ya Komori pia ina malayalio ranzi zisirikalizabira pia tabaha lise postillon armée affaires étrangères ngamjuzi so emruwe banufanya zindri tishie chiffre ya 60% iwe ilandaho minga mparie kabati serikali ya parobira Komoro ya lo capable ya urambia wa Komori wangabi walo Faransa au bonze donc katina chiffre ngasi 2019 zenobizo ngashangazao ngasi 2019 kati capable ya utoa chiffre ya kweli yoka mwana Mkomori ulo bonze ngo wangabi nabo zensiza sa ya Algérie Tunisie ngo onizo disenga bo erreur marge za erreur zilonchash chasisi ngabwamba 100,000 50,000 200,000 iyo isi wa isa wane maore est-ce qu'ils ont kweli handrabo donc ngamfikirika kacha parfanyazi kabati hazi donc du coup même les parents kawajamundu wafikirio Komoro izi priorité ngizo mbali izo serikali yende uko lelo wana wahensi ani wonde mlezi wa mwando wahensi donc ranzi hula ujahunu ikangari inculquer aux valeurs za hensi que attention wana mwazaya wiko yonde avenir ya maulumese ya Komoro wajutsongeza ke professionnalisme ya administration ya Komoro yonga mfikirika yo apport ani yoti parce que pour l'instant ngarione hawa ma si wajeni Komoro wandwa la Komoro donc wala nasi na boke jaka ubidika wala nasi ka ubidika sisi wa Komoro rwalo Komoro rwalo hunu donc rikebazima donc ngamfikirika ngabo erreur ya communication na mahadisi ikao lelo mndu mzazi au mbaba ika hamanke e priorite ya hahe ya ulezi
haonoka zinu ngizo muhimu rana zinu iyo sisi weshelezizana sharti tsombolezane shaya ya wambakana mweshele wana wasome rangu yonde ya mwando ya bilinde mjemi muinvestise konsiju shanga mrebondise yasa yanga mjio shami sensu jua kangu jo yamba manunga serikali ngwaroha wende watsa bailleur de fonds bientôt. Donc ngamfikirika c'est dommage wadi wazeke diaspora il y a déjà une partie il y a une réponse il y a un bailleur de fonds. Donc wao jo fori do shawa shuwa zise hunu kwa je shuwa zise Japon. D'accord. Abukia ngambwa ndwao. Non mais kwa japaro parwa ngamfikirika kama japaro ka appel ya ka haina mkomori haina nsiali yo ya lona huba ya investisse amvumbue poste ya responsable diaspora ou lo affaires étrangères yani ya hali haina mkomori anza fanya investissement komor ya hali wa tapis rouge ya mbilakana wewe sawa na mwarabu marocain wewe sawa na japonais wewe sawa na mzungu ujuka uja komori kaubalieze 30,000 euros 20,000 euros uje ukreye hazi ukreye wanro hazi iyo de juka utie taxi juka ulele nsi ndio kamfikirika iyo shwaba ya mwando mimi ntu izo ntu zi invente shaizonga mono nsi ifani hana unasi ikao wahali ya tapis rouge haina mrikao ngwendo ya kreye investissement bien sûr que la douane haringa bo taxi ikao kaina mrujuka nda investisse ngubuziziwa et taxe shayuke tutosha ikaubidi ke serikali hamali zensiziji wa propose ardhi za serikali wawambieka bongari mwajirisi zao ni ardhi haungari mwazimao ni pour 5 ans 10 ans ardhi vanu domaine fulani yongi uvidi yo anibake ma expert wonsiju wa facilite ma investisseur d'abord walo bonze wa komor ngewa njio ya saya marhaba ndelkepo yo japo ko katendo niko mndongozi yangu juringona mnitu wa bado kaini dobeni yao chance johanta tena mtu zulumu ba parce que ngona mna porte wa kanzana wojezi yabo mwepo hiyo mwepo ya shahab ambrefu baba wa kamili no wewe ama ndedu zijua ushakira towaye zerongo zaladi mupande huo ansimu wa maku kabla dimo ani leo ani gouvernement ani watunjie harma e diaspora ikabunwa wana wengi wasoma walona akili itonchashi en même temps ani wamankilwa na guidance wamankilwa na assistance wamankilwa na parce que vale manane omru ya leo ani heni managa mulo harma zinsiza bonze mjeni surtout la sima Afrika rijihungu kaya karitsina rasini harma zinsizini rihungu kaya zimvurirao harma zinsizini zinuvuza bure ukakatura rekonesewa wala kwa karitsina respect donc heni managa mwikawo hahundu msomo au hahundu idini hajohanza ekaya maneli shakiri hamba yokaya ekahare respecte hani hani arengwa shakiri hamba tapis rouge shabo hakanza yonese image ya respect na accueil ya kiwanzani ya kimwana montiju ya haja ya titabishiwa alafu ekaya zifanyiwa anifikiringa bo wana wenji kaungwa una zemwaye za intellectuel nano na zila taratibu za finance wajoshinda wafanye zihazika marhaba watukufu marhaba mwana masambeja nganjordi reje kabanga shina shano shojeni shiri hazo wa rijilia banu langu sore dura alinjira rejalaha we mwana wa komor wenza ham ikao participer maandamano arme diaspora abasa ngayonale mwiso ujanza umbwendongo ndini chongeze maandamano yanu nani yotengeze kawa base maandamano estajili wa basa yewe wese fikira zangu zoje zafikira zangu ngamfikirika komori ama tizamba zinu zavira wakanga fanya semblant ngabo injustice sociale ikaubidi ke serikali zavira pia nsuha baka particulièrement dainu ngabo justice sociale yakaubidi kawandwa wafanya attention parce que wandro ngasi en 2019 ngabo e médias les moyens de communication qui zozinji donc wandro pia wabuhe maso nafanya attention je au travail rien disofanya haziranzia basa parce que et quand il encore 5 ans 10 ans c'est une chose grave qui n'est pas maîtrisable donc hewe marhaba wotu chelewazo wewe personnellement
ndongo ko ujuhanza serikali wo wafanye ngeuzie maandamano ndongwende suala hiyo suala hiyo ndio nziro parce que en fait banu samahani ba ngani mcheli wensijuano shaba vile wakomori ngwalila ukaba biri coup d'état institutionnel komori putsch coup d'état ya resevote donc wangarambauka non za kweli na zambwa ya hunru donc risambilane ndrabo ya tende sha en même temps ngamya mwe mandamano ngamwambo ka tihaki sha ngamiswiri tena ka ibanu juka ujando ngamya mwe mandamano ngamwendo chansi très tranquille parce que nsuona leader uji dégage ngamjoni swa minyo ntipia sha uji dégage lelo ya jambe kana we kuchuko balieti parce que problème ti mundu utendele nti shande do mkonti wa hatu ngarambila na ndrabo donc ngamfikiri ke euzie maandamano ujibude swala lao ngaitsahau deja dirigeant yakubali kabanu ngabonti wandu wala muha ya hadisi neno wandu pia y compris wandu watso d'accord ndai nao wajue ihorendao parce que ngabo injustice e zinji zijibiriwa mwensi rawaho atiti ujata wahu justa tawanu wafungwa e justice ya kweli ifanyishie wandu milanesa kweli donc mahakama wanikiwe unafasi ya ufanya hazi sha wandu wa kweli waloneze diplome za kweli parce que ndogo za courtisani ya kiroyaume ka ikamfaume hamba ngam applique amfikirika iyo abasa ketu passe wandu abali hanyu masha ketu passe donc ils vont permettre rione système nyingi waji institution nyingi waji administration nyingi waji tu ça on est en France parce que voilà ambeshilo maraba menji malali ko yani maraba watukufu harmo pada modem cheni Afrika na sinema na nyasi Sambeja Shakiro de akarmo pada monumen rimada raizu abanu rifumba madamin zinji hokade ekonomi madahandani de ahusu ye mandamani kaunga uharmai ntihatu ya husu ye France Comor Telecom samani ya jaharma zenza ya zilokwensi juu nado pande wa diaspora hazenesa kaya yizo ya johanza dotukaya de raisi woi katina legitimite ya yokaya ki raisi wa yode manake mandamano kana uzia hawide maneka wa haka harmi madamano yao amma hardi haishele za ukaya ngabo daraja zasa ya ukaya ngabo institution bokonge bidori zi respecte wa hakaya inde la vie continue donc yo juzu ba wandu waesh namne kamduka tuzanza sha juzu wakati zila ibabia kangio wandu wa respecteana ili yensiende usoni ili wandu walawe harma geri civil wansi juu amma hareleza wakati wa za saate no kaya hena mbika kwanzo yaji harmaze media zatu zinu ngujua huja ili atekeleze imaone hai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.